अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ भेजना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की फ़र्स्ट स्टोरी जीत ने वेस्ट बंगाल कोलकाता से सेंड की है, जो इनकी लाइफ का रियल इंसिडेंट है। उनकी लाइफ का ये इंसिडेंट मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा इवेंट मैनेजमेंट एंड केटरिंग का बिज़नेस है। मैं अपने काम से पूरी गया हुआ था अपनी टीम के साथ। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी इंडिया के उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुझे एक बहुत बड़ा शादी का इवेंट कवर करने उधर जाना पड़ा। वहाँ मैं अपनी टीम के साथ एक होटल में रुका हुआ था। फिर एक दिन मैं और मेरा एक टीम मेंबर, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, इसके साथ रात के 10 बजे पुरी के बीच में बैठा हुआ था। हमें इस तरह रात में समंदर के साहिल पर बैठना बहुत पसंद है, तो मैं और मेरा दोस्त करीब 1 घंटा वहाँ पर बैठे रहे। इसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ चलने लगे। हम लोग पैदल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। मैं इग्नोर करके अपने फ्रेंड से बात करने लगा। फिर कुछ देर बाद कोई मेरे नाम से मुझे बुलाने लगा। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हें कोई आवाज़ आई? तो वो बोला कि नहीं। फिर मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया। अभी मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि मेरे पीछे बहुत भयानक चीख सुनाई दी। मुझे आज भी वो चीख याद है, और आज भी जब याद आती है तो मैं बहुत डर जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कान में आकर चीख रहा है। मैं परेशान हो गया था। मैंने अपने दोस्त को बोला कि जल्दी चल यहाँ से, और हम लोग फिर से चलने लगे। जब तक हम लोग अपने होटल पहुंच गए, तब तक वो चीख मुझे सुनाई देती रही। फिर जब होटल पहुंचकर मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, तो एक काला साया कुछ दूर रास्ते में खड़ा हुआ था और मुझसे कह रहा था कि आज तू बच गया है, तेरे साथ तेरा दोस्त था, इसलिए अगली बार अगर अकेले में आया तो तेरी जान ले लूँगा। असल में मेरा दोस्त बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त है, इसलिए मैं उस बला से बच गया क्योंकि वो मेरे साथ था। फिर इसके कुछ देर बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया, और 1 हफ्ते बाद मैं ठीक हुआ। अगर उस दिन मेरा दोस्त मेरे साथ ना होता तो आज मैं ये स्टोरी ना सुना पा रहा होता। आज मैं भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त। तो ये जीत की स्टोरी थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। सेकंड स्टोरी एक औरत के बारे में है जिस पर जिन का साया हो गया था। जब बैठे बैठे अचानक से उस औरत ने ज़ोरदार झूमना शुरू किया, तो घर के तमाम अफराद हक्का बक्का परेशान इन्हें संभालने लगे, मगर वो किसी भी तरह काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर फ़ौरन इन्हें एम्बुलेंस में डालकर कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई, तो वो लोग घर उनको लेके आ गए। जब तबीयत संभली तो पूरे जिस्म में हर जोड़ में शिद्दत का दर्द होने लगा। फिर उन्हें फौरी तौर पर नींद का इंजेक्शन लगाया गया। इसकी वजह से वो बेहोशी में थी और बज़ाहिर तबीयत ठीक लग रही थी। फिर तो हर दूसरे दिन ऐसा ही होने लगा कि वो बैठे बैठे झूमने लग जाती और घर के बाकी अफराद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते। जब उनके तमाम टेस्ट क्लियर आए तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि इनको कोई मर्ज नहीं है। घर वाले अब बहुत मायूस हो चुके थे। उन्होंने मायूस होकर इनका रूहानी इलाज कराने का सोचा। उन लोगों ने इनको बहुत से आमलों को दिखाया। हैरानगी इस बात पर थी, जैसे ही कोई आमिल इन्हें सामने बिठाकर पढ़ाई करता, इस औरत पर दौरे की कैफियत शुरू हो जाती। सारा जिस्म झूमना शुरू हो जाता। मगर इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो औरत अपने मुकम्मल होशो हवास में होती और इन्हें सब मालूम होता कि आमिल क्या पढ़ रहा है, और एक लम्हे के लिए भी वो बेहोश ना होती। ये सब मामला काफ़ी महीनों तक चलता रहा। बहुत से आमिल आते, अपनी कोशिश करते और नाकाम होकर चले जाते। 1-2 आमिल तो उनके साथ सख्ती से भी पेश आए, मगर वो औरत एक ही बात कहती कि मैं अपने होश में हूँ। उस औरत की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। जिस्म का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी हालत इस कदर बिगड़ जाती कि घर वालों के हाथ पांव फूल जाते, हस्पताल लेकर दौड़ते, आईसीयू में रखा जाता, वहाँ नींद के इंजेक्शन लगाए जाते, तब कहीं जाकर उसको सुकून मिलता। उनकी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। वो बहुत तकलीफ़ में थी।
پھر ایک دن امام مسجد نے بتایا کہ میں ایک اور عامل کو جانتا ہوں جو جنات اتارنے کے ماہر ہیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ پھر اگلے دن امام صاحب اس عامل کو لے کر اس عورت کے گھر پر آ گئے۔ اس نئے عامل نے بھی اس عورت کو سامنے بٹھا کر اپنی پڑھائی شروع کر دی تو اس عورت پر وہی دورے والی کیفیت شروع ہو گئی۔ اس کا پورا جسم جھومنا شروع ہو گیا۔ جب عامل نے سوال کرنا چاہا تو اس خاتون نے اپنا نام بتایا اور کہا میں اپنے ہوش و حواس میں، لیکن میرا جسم میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر عامل نے گھر کے باقی افراد کو بھی بلوایا اور باری باری سب کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا تو اس عورت کے بیٹے کی بیوی بالکل ویسے ہی جھومنے کی کیفیت میں آ گئی، مگر معاملہ اس عورت کے بالکل الٹ تھا۔ یعنی کیفیت شروع ہوتے ہی اس نے چیخنا چلانا اور گالیاں دینا شروع کر دیا اور خود ہی بولنا شروع ہو گیا کہ میں اس کی جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور یعنی کہ اس کی ساس کی یہ حالت میں نے کی ہے اور اب یہ مرنے کے قریب ہے، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جب عامل نے اس جن سے، یعنی کہ جو اس کی بہو پر حاضر ہوا تھا، ساری بات پوچھی تو اس جن نے بتایا کہ آج سے تقریباً 16 سال پہلے اس گھر میں ایک درخت تھا۔ جب گھر کی تعمیر ہونے لگی تو اس عورت نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا اور اس ایک درخت کی ٹہنی پر میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ بلندی سے میرا بچہ گرا اور گر کر مر گیا۔ میں اپنے بچے کی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ جن نہایت چلاک اور طاقتور تھا کہ جس خاتون پر یہ کیفیت آتی تھی اور دورے پڑتے تھے، ان پر وہ حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اپنی حاضری کے لیے اس نے اس کی بہو کو چنا جو جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست تھی اور کسی قسم کی اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ عامل نے وہ معاملہ تو حل کر دیا کہ اس عورت کے ساتھ وجہ کیا ہے، مگر یہ سب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، میں پھر بھی اپنی پوری کوشش کروں گا عورت کی جان بچ سکے۔ جب عامل اپنا عمل کر کے گھر سے نکلے تو اس کی بہو نے ضد شروع کر دی کہ اگر آئندہ مجھ پر حاضری ہوئی تو میں اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی یا طلاق لے لوں گی۔ ان کے گھر کے معاملات نہایت بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ کسی بھی طرح قربانی دینے کو تیار نہیں تھی اور اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی۔ اب اس عورت بیچاری کی بھی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن بیمار سے بیمار ہوتی گئی اور تقریباً 15 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اور جن اپنے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اکثر درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے ان کو کاٹنے سے پہلے کسی عامل سے پوچھ لینا چاہیے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔